نعسران حدن عمتات أبرخا زسفرم نعسران حدن معلتات مختل بريزيدنت كوينو هاجر زمرحم معرباويان ذهبوا عدل تمرتن متجم النبابرون رحريحو ملوء هيوت وفيو حزبو حرخو تزو فرت قلاساي سراويت وديبو مريحون تواجهون أب مدرخ عالم سلنا سنة تماويتو محازوت قال سفريو أب مودعتا معرف مسبسحم بزحزن القاطامي هيوت حديفو أبونات النت دكتور جون غارانغ كبرانن سلام تاير السعنان كميك أنيخم نلومي عزيزة دمم تاريخ دكتور جون غارانغ كنرئينا نمدبات ناس عبوهم نخلقوت دماشير بمقبار أباس حلوم كساب موداتا مدبنا حبيركم ناختصان حنو عدمكم سنة مكتتال مرحب بك الأخ دكتور جون غارانغ ونقدمك لجماهيرك. وأنا جيت عشان نشتغل معا سوا كلنا نمسك يد بتاعنا ونمشي للقدام. دكتور جون غارانغ 23 سنة شحنت شعت 245 أمرأوي تويك وانجلي أبستبها لقشت كاب عزيوم دخا سدرابيتي توليدو كاب علية الدين كاز مزاز كوينو ود 10 عمد كله ولدو سلزموتو زختيمو إعابيو سوداناو بوليتيكنيان برتع تقلاسن زنبرة دكتور جون غارانغ كاب 1983 كساب كلتا شحن حموشتن من قصقاص سراويت حرنت حزب السودان ويدما SPLM وان عزاز خوينو مريحو ايو غارانغ اب كلتا شحن حموشتن كل مدياوي سممع سلام اب منغست سودانن عطقات دبوب سودانن مستقبرة نسلست سومنات ناي سودان مختل بريزيدنت كوينو أجلجل إيو إزي دما أزي تاريخوي قبرو نعسران حدن عمتات عبرخات عنيحو نعسران حدن معلتات هاجر زمرحم تبع تقلاساي دكتور جون غارانغ بمويو إيكونوميست زنبرة دكتور جون غارانغ دبوب سودان كاب جوكونت سرعاتات جعفر نيمري بمغتصال دما كاب عمر البشير ناس أخت كون مسرس زنصفة عبي صلوا زنورو مرح إيو ناي تمرت وطعاتاتو كشفن زي خيل زختام عشل بحجز بيتسب نام عدت مرتاتيو دبوب سوداناويان كاب مجزاتي أنجلو إجبشان يبصحهم زنبرة مدلو بعمس كقلت صانيحهم يوم سودان بشان شعات 256 ناس النتا مسرخبت مسميناو سودان تمعراري خام خادي كالون بزيون أنانيا زبهال من قصقاص مصريتهم برتاو قالس وليهم جون غارانغ دما ود 16 عامت كوينو بشحن شعات 260 كلتن مستوم فلاموت تقالستي دبوب سودان تصنبيرو يخون مبر جون غارانغ أبت اوان بعدمي يخون بأكال أزينو اشتي سلز نبرم نسخا كتمهار مبر كتقاد لاين دلن يلوم تمرتخ قصل التبابي عموهم أب قرن أفريقيا كمزي مهلاو زدنق تاريخ يكون يترفن مخنياتو يترفدو خقادة ليلز خدس كاب جزء بزيد ليتو قفيفهم زقالسو مرحتي دارقا كلهم يمبالي كال حتى مقدالو تقبال نتزير خبت جون غارانغ بمخنيات أب عدو زنبرو كينات نابها قرى تنزانيا تصديتو كال أي بركة مرتدما أب تنزانيا كود تقديدو بدحريقو عدل تمرتي ويدما سكولارشيب رخيبو ناب أمريكا بمخاد مش عند شعاتة 269 كاب جرينال كوليج بإيكونوميكس نامي جمريا دقرو رخيبو دهرزي أب يونيفرسيتي كاليفورنيا بركلي توسخ عدل تمرت تباهيبو ونيرو نسجن ناب تنزانيا تمليسو أب يونيفرسيتي دار السلام أجرو إيكونوميكس ممرق أفريقيا خصن مريسو يخون بر غارانغ بزح كيس أنحى ناب سودان تمليسو مستوم أنانيا استوهالو تقالست تتصنبرم كاب أمريكا ناب برخاتات سودان جون غارانغ بشحن تشعت 270 جون غارانغ بمرحي أنانيا زنبرة غوردن مرتات ماين نوتادراو سلطنات حريو ناب حجر إسرائيل تلأخم ناي مجمريا حد كينات سودان بوعلي أديس أبابا شحن تشعت 270 كلتن تزازيمو جون غارانغ دما كمتم كالوت تقالستي ناب سراويت سودان كحوس تغيرو اب سودان 11 عامتات بروفيشنال وتادر كوينه غلغيلو اب امريكا جورجيا لول وتادراو سلطنا مس وسده كاب شامبل ناب كونيلنت معارق عبيو اب زوان زي 4 عامتات عرفت بموساد
ካብ አይዋ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ብአግሮ ኢኮኖሚክስ ማስተርስ ረኺቡ ኣብ 1981 ድማ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ብኢኮኖሚክስ ናይ ዶክተሬት ዲግሪ ወይ ድማ PhD ወዲኡ እዚ ኩሉ እንትኸውን ዶክተር ጆን ጋራንግ ንዓለማዊትን ብዙሕ ብሄራት እትሐቁፍ ሓዳሽ ሱዳን ዝብል ኣቐንቃኒ ብሄርተኝነት ሱዳኒዝም እዩ ነይሩ ህዝቡ ሱዳን ብሓባርን ብስኒትን ንምንባር ብሄራዊ ምክፍፋል ከም ዘይደሊ ይኣምን ነይሩ ብተወሳኺ ጸሊም ምዃን ምስልምና ክርስትና ዝብሉ ሓሳባት ትሕቲ ሃገር ሱዳን ምዃኖም ይኣምን ነይሩ ዜጋታት ሱዳን ንኩሎም ባህልታት ሱዳን ክሓቁፉን ሓበራዊ ሃገራዊ መንነት ክህልዎም ይምነ ነይሩ ዶክተር ጆን ጋራንግ ኣብ 1983 ካብ ማእኸል ኦምዱርማን 21 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ አካዳሚ ላዕለዋይ መምህር ኮይኑ ን4 ዓመታት ኣገልጊሉ እዩ ጸኒሑ ድማ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሰራዊት ሱዳን ላዕለዋይ ተመራማሪ ወታደር ኮይኑ ክሰርሕ ተሓጽቡ ኣብ 1983 ኣብ ታሪኽ ሱዳን ታሪኻዊ መቐይሮ ነጥቢ ነይሩ ዝበዝሑ ተወለድቲ ደቡብ ሱዳን ዝኾኑ ወታደራት ናብ ሰሜን ንኽዛወሩ ዝመጸሎም ትእዛዝ እምብለና ኣይንቕበልን ስለ ዝበሉ ዶክተር ጆን ጋራንግ ነቲ ምስሓብ ክፈትሕ ካብ ዝተለኣኹ መኮንናት ሓደ ነይሩ ይኹን እምበር ብውሽጡ ነቲ ምንቅስቓስ ይድግፍ እዩ ነይሩ ብ16 ጉንበት 1983 ሻለቃ 105 ዝተባህለት ጉጅለ ዓመፀኛታት ደቡብ ሱዳን ብመሪሕነት ሜጀር ኩርቢኖ ክዋይን ቦል ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ድንገታዊ መጥቃዕቲ ፈጸሙ ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሐ ጋራንግ ብኻሊእ ኣማራጽ መንገዲ ገይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዝነበሩ ተቃለስቲ ተጸንበረ በዚ ድማ ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን SPLA ወይ ድማ SPLM ልዕሊ 3000 ወታደራት ኣኪቡ እዚ ምንቅስቓስ ብፍሉይ ወታደራዊ ምሕደራን ንእስላማዊ ዕብለላን ዝቃወም እዩ ነይሩ ድሕርዚ ዝቐጸለ ሕድሕድ ኩናት ሱዳን ን20 ዓመታት ዝቐጸለ ኮይኑ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ በሊዑ እዩ ዶክተር ጆን ጋራንግ ክርስቲያን እኳ እንተኾነ ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ ቃልሲ ኣይዕወትን ሙስሊም ይኹን ክርስቲያን ፍትሒ የድልዮ እዩ ይብል ነይሩ SPLM ካብ ሊብያ ኡጋንዳ ኢትዮጵያ ልዑል ደገፍ ይረክብ ነይሩ ኣብ መጀመርያ 1991 እቲ የማናይ ኢዱ ደጋፊኡ ዝነበረ ስርዓት ደርግ ኣብ ኢትዮጵያ ወዲቑ ን17 ዓመታት ተቃሊሱ ብሓይሊ ብረት ስልጣን ዝሓዘ ህወሓት ኢህወደግ ድማ ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ማዓስከራት SPLA ዓጺዎም እዚ ድማ ንወታደራዊ ምንቅስቓስ SPLA ዓንቂፍዎ እዩ እዚ ኩነታት ምዕራባውያን ሃገራት ንSPLA ዝህብዎ ዝነበሩ ደገፍ ንኽሓስብሉ ገይርዎም እዩ ብድሕሪ እዚ ነሓሰ 1991 ኣብ መንጎ ተወላዲ ዲንካ ዝኾነ ጆን ጋራንግን ላዕለዋይ መራሒ SPLA ዝነበረ ተወላዲ ኑዌር ሬክ ማቻርን ዓብይ ናዕቢ ተፈጠረ እዚ ድማ ዓሌታዊ መልክዕ ሒዙ ብሄረሰብ ዲንካ ከም ጉድ ተጨፍጨፉ ኣብ መንጎ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዓብይ ብሄራዊ ምክፍፋል ተፈጠረ እዚ ግን ከምኡ ኢሉ ይቀጸለን 9 ጥሪ 2005 ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ውዕሊ ሰላም ተፈረመ እቲ ስምምዕ ደቡብ ሱዳን ን6 ዓመታት ዓርሰ ምሕደራ ክህልዋ ብድሕሪኡ ሪፈረንደም ክካየድ ዝብል ነይሩ ብመሰረት እቲ ውዕሊ ድማ 9 ሐምለ 2005 ዶክተር ጆን ጋራንግ ምክትል ፕሬዝደንት ሱዳን ኮይኑ ቃለ መሕላ ፈጸመ ይኹን እምበር ን21 መዓልትታት ጥራሕ እዩ ኣብ ስልጣን ጸኒሑ ኣብ መወዳእታ ሐምለ 2005 ዶክተር ጆን ጋራንግ ምስ ናይ ነዊሕ እዋን መሓዝኡ ፕሬዝደንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ኣብ ኡጋንዳ ተረኺቡ ድሕሪ ዘተ ዋንነታ ናይ ኡጋንዳ ፕሬዝደንት ዝኾነት ሄሊኮፕተር M172 ተሳፊሩ ኣብ ሰማያት ደቡብ ሱዳን ምስ በጽሐ እታ ነፋሪት ተሓምሺሻ እቲ ናይ ዕድመ ልክዕ ተጋዳላይ ዶክተር ጆን ጋራንግን ኩሎም ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩን ብዘስካሕካሕ መንገዲ ህይወቶም ሓሊፉ But the helicopter crashed, killing everyone on board, including Sudanese first vice president John Garang. እታ ሄሊኮፕተር ንልዕሊ 24 ሰዓታት ምስ ጠፍአት ፕሬዝደንት ኡጋንዳን መንግስቲ ሱዳን ሓቢሩ መንግስቲ ሱዳን ብወገኑ ንSPLA ሓበሬታ ሓቲቱ SPLA ግና እታ ጋራንግ ዝተሰቐለላ ሄሊኮፕተር ኣብ ሓደ ናይ ቀደም ማዓስከር SPLA ብሰላም ዓሪፋ ከም ዘላ መልሲ ሃበ ናይ ሱዳን መንግስታዊ ቴሌቪዥን እውን ነዚ ሓበሬታ መሓላለፎ ይኹን እምበር ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ሚኒስትር ዜና ሱዳን ዓብደል ባሰት ሳብዳራት ኣብ ቴሌቪዥን ብምቕራብ
ዶክተር ጆን ጋራንግ ብሰላም ዓሪፉ ዝብል ዜና ሓሶት ምዃኑ ገለጸን። ጋራንግ ብሰላም ዓሪፉ ዝብል ሓበሬታ ንመንግስቲ ዝሃበ ቃል ኣቐባሊ SPLA ያስር ኣርማን ነይሩ። ነዚ ዝገበረሉ ምክንያት ድማ ሞት ጋራንግ ብወግዒ ቅድሚ ምግላጹ ኣብ ውሽጢ SPLA ናይ ስልጣን ምስግጋር ንምድላው ግዜ ንምግዛእ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብተመሳሳሊ ድሕሪ ሞት ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ናይ ስልጣን ርክክብ ክሳብ ዝግበር ሚስጥር ከም ዝተተሓዘ ይንገር እዩ። ኣብ መወዳእታ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ሱዳን ዑመር አልበሽር እታ ሄሊኮፕተር ብምኽንያት ሕማቕ ኩነታት ኣየር ኣብ ደቡብ ሱዳን ምስ ዝርከብ ኣኽራናት ተላቲማ ከም ዝወደቐትን ዶክተር ጆን ጋራንግን 6 መሳርሕቱን 7 ናይ ኡጋንዳ ሰራሕተኛታት እታ ነፋሪትን ከም ዝሞቱ ኣረጋገጸ። ከም ሓበሬታ ሱዳን ትሪቡን ታሪኽን ስራሕን ጆን ጋራንግ ንናጽነት ደቡብ ሱዳን ዓብዪ መሰረት እዩ። ቤዘካ ጋራንግ ኣብ ሱዳን ዝተጨቆኑ ህዝብታት ደቡብ ሱዳን ኣብዛ ዘመናዊት ዓለም ተፈላጥነት ኣይምረኸቡን ነይሮም ይብል። ሞት ጋራንግ ስዒቡ ኣብ ካርቱምን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ሱዳንን ዓብዪ ናዕቢ ክለዓል ተገይሩ እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ብ3 ነሓሰ ኣብ ጁባ ዕድመ ሙሉእ ንዝተቓለሰሉ ብዝፈቱ ህዝቢ ተዓጂቡ ተፈጺሙ። ሰበይቱ ሩብቃ ኒያንግ ኣብ ባህልና ኣንበሳ እንተተቐቲሉ ዋዕሮ እንታይ ከም ትገብር ክትርእኹም ብምባል ቃልሱ ከም እትቐጽል ቃል ኣትዮ እያ። ጠንቅሞት ጆን ጋራንግ መንግስቲ ሱዳን ይኹን SPLA እቲ ሓደጋ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ምዃኑ እዮም ገሊፆም። ይኹን እምበር ብፍላይ ኣብቶም ታራ ተቓለስቲ ሰራዊት SPLA እዚ ብሓቂ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ምዃኑ ዓብዪ ጥርጣረ ኣልዒሎም እዮም። ፕሬዝደንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ እውን ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ክዛረቡ ከለዉ ገሊኦም ሰባት ሓደጋ እዩ ይብሉ፣ ሓደጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ካልእ ነገር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል እቲ ሓደጋ ብሰንኪ ካልእ ኣጋጢሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣንፊቶም ነይሮም እዮም። ኩሉ መድያዊ ስምምዕ ሰላም ቅድሚ ምፍራሙ ሓደ ወርሒ ኣቐዲሙ ካብ ሕዳር 29 ክሳብ ታሕሳስ 1 2004 ኣብ ውሽጢ SPLA ወይ ድማ SPLA ምክፍፋል ስለ ዝነበረ ንሞት ጆን ጋራንግ ምክንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመን እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ይካየድ ብዝነበረ ዘተ ሰላም ብተስፋ ይከታተልዎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ውሽጢ SPLA ግን ዝተፈላለዩ ወረታት ይናፈሱ ነይሮም እዮም። እዚ ድማ ምስቲ ምክትል ኣቦ መንበር SPLA ዝነበረ ሳልቫኪር ማየርዴት ካብ ስልጣኑ ንኽወርድን ብመናእሰይ ክትከኣን ዝተገበረ ፈተነ ዝተተሓዘ እዩ። ሳልቫኪር ዶክተር ጆን ጋራንግ ነቶም ብ2003 ዕልዋ ክገብሩ ዝፈተኑ ሪክ ማቻርን ላም ኣኮለምን ምሕረት ብምግባሩ ኣይተሰማምዐን ነይሩ። ሳልቫኪር ማለት ኣብዚ ሕዚ እዋን ንደቡብ ሱዳን ዘመሓድር ዘሎ በዓል ዕድመ ጸጋ ፕሬዝደንት እዩ። ከምኡውን ጋራንግ ንሪክ ማቻር ምክትል ገይሩ ላዕለዋይ ናይ ስልጣን ቦታ ምሃቡ ሳልቫኪር ኣይፈተወን። ብሰንኪ እዚ ድማ ሳልቫኪር ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ደቡብ ሱዳን ብረት ዝዓጠቐ ዓብዪ ክልዓል ከም ዝፈከረ ወረታት ይናፈሱ ነይሮም እዮም። ነዚ ኣጋጣሚታት ተጠቒሙ ድማ ነታ ዶክተር ጆን ጋራንግ ዝተሳፈረላ ነፋሪት ወቂዑ ከውዲቑዋ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት እዩ። ዝኾነ ኮይኑ እቲ ዕድመ ልክዕ ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዝተወፈየ ጅግና ሓሊፉ ደቡብ ሱዳን ድማ ብድሕሪ ሞቱ ማለት ብ2011 ሙሉእ ናጽነት ዋላ እንተኣወጀት ሰላም ግን ክሳብ ሕዚ እናፍቐላ። ሰላም ንኹሉ ፍጡር። ነዚ ምድላው ካብ ዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታ ኣዋዲደ ዘቕረብኩልኩም ምሕረት ኣበርኣያ እዩ። ኣብ ቀጻሊ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ቅንያት